بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, لمحہ خبریہ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میرا نام ہے کیوان حامد اور میں ہوں نوشین بخاری. خواتین و حضرات, ایک اور ہفتہ آ چکا ہے. گرمی اوپر نیچے ہو رہی ہے, حبس بہت زیادہ ہو رہا ہے, ناک میری بند ہو چکی ہے, سانس مجھے بالکل نہیں آ رہا ہے, اور سیزنل چینجز کی وجہ سے بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں ہماری باقی ساری نیوز کے اوپر بھی, اور بے شک اس کا سیاست سے تعلق ہو یا پھر ایکچولی کلائمیٹ چینج سے تعلق ہو یا پھر فارن افیئر سے تعلق ہو یا پھر سیکیورٹی سے تعلق ہو, تو یہ چینجز بھی بہت زیادہ فریکوینٹ ہو رہے ہیں. الیکشنز کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا ہوں, چلو آپ کے موبائل فون پہ ابھی آیا ہے کہ نہیں آیا, لیکن مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ میسج آ چکا ہے جو ہر 4 سال بعد آتا ہے ہمارے موبائل فون پہ رجسٹریشن کے حوالے سے. اگر کہیں غلطی ہوگی ہے تو ابھی ٹھیک کرا لیں, کیونکہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو اپنا حلقہ چیک کر لیں کہ کہاں جا کے آپ نے ووٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میس میسیجز جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو ہوپس کہ الیکشن ہو رہا ہے. گل ود گئی ہے, میں کہتا ہوں الیکشن ہونے جو جا رہی ہے, اور اب آپ پریڈکشنز اپنی تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال سے پارک کر لیں کونے میں, کیونکہ اگر یہ کارروائی شروع ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اپنی وقت پہ. پچھلے پروگرامز تک بھی ہمیں کچھ ہم تذبذب کا شکار تھے, ہم یس اور نو والی سچویشن میں رہتے ہوئے بات کرتے تھے, لیکن اگر میسیجنگ پہ بات آ گئی ہے تو اٹ مینس کہ تیاریاں پکڑ لیں اور کمر کس لی جائے. سیاسی ہلچل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی اب الیکشنز کے حوالے سے ہی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئیں گی. پاپولیرٹی سٹنٹس بھی تھوڑے بہت نظر آئیں گے, کچھ ایسی فلیشنگ سٹیٹمنٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی, سیاستدان بہت اچھے بھی آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, ویسے ایک چیز ہے کہ اتنا میجر جو سیٹ بیک ہم نے سیاست میں دیکھا پچھلے 1-2 سالوں سے, اس کی وجہ سے مجھے جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جذبہ جو سیاستدان ہیں ان میں اب نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ تھوڑی سی نا امیدی کا شکار ہیں, اور اس وجہ سے نہیں کہ کچھ کچھ مسائل ہیں, اس وجہ سے بھی کہ عوام کی طرف سے ان کو زیادہ جوش و خروش اب نہیں دکھ رہا, تو وہ ان کو تھوڑا سا اپنی سسٹینیبلٹی کے اوپر بھی اب ڈاؤٹ ہے کہ اس مرتبہ کیمپیننگ کیسی ہوگی اس سچویشن کے اندر, ان سرکمسٹانسز کے اندر. کیمپیننگ بھی مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت فرق ہوگی. ماضی میں جس طریقے سے ہم کنونشنل کیمپیننگ دیکھتے ہیں نا سیاستدانوں کی طرف سے, ان کی پارٹیوں کی طرف سے, اس مرتبہ وہ والا ماحول نہیں نظر آئے گا. اس حوالے سے جو آگے آنے والی خبریں ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ کس رخ جا رہے ہیں یہ ساری جو سچویشن ہے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہوئے چلیں جو سویڈن میں واقعہ ہوا اس کے حوالے سے پاکستان نے ایک بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, اور اس کے حوالے سے ایک دن کو بھی مخصوص کیا جس میں جو قرآن مجید ہے اس کے حوالے سے یوم تقدیس قرآن منانے کا اعلان ہے. اس میں وفاقی حکومت کے قرآن کریم کی ناموس کے لیے ملک کے احتجاج کی بھی اپیل کی گئی ہے, اور جمعے کو ہر پاکستانی قرآن کریم کے تقدس کا پرچم لے کر اپنے گھر سے نکلے. یہ وزیر اعظم صاحب نے التجا کی ہے افسروں سے, اینڈ کل اس دن کو ہم احتجاج کے طور پہ استعمال کریں گے, اینڈ اپنی آواز اٹھائیں گے, فریڈم آف سپیچ کا بھرپور طریقے سے استعمال لیں گے, نہ کہ ان چیزوں کے لیے جو ہم سوشل میڈیا پہ جو فریڈم آف سپیچ دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے. عوامی اور سیاسی حلقوں میں بہت منتظر تھے لوگ کہ حکومت کیا سٹیپ لے گی, تو یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے ان کی طرف سے رسپونڈ کرنے کا. اور سننے میں آیا کہ جو سویڈش ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, جو نیولی اپوائنٹڈ, ان سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کو بھی بلایا گیا ہے, ان سے سوال جواب ہوئے ہیں اس معاملے. بالکل, جس میں وہ دے ایکچولی کیا واٹس دا ورڈ جس میں ایمبیسڈر کو بلایا جاتا ہے تو اپنے پروٹیسٹ کرنے, ہاں, احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے تو بالکل, تو وہ ہماری جو فارن منسٹری ہے وہ بھی اس میں شامل تھی. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو گیا, کیونکہ دیکھیں یہ پارٹیز جو ہیں آگے انہوں نے الیکشن بھی لڑنے ہیں, تو اس طرح کے اقدامات ایک طرح سے ان کے لیے براؤنی پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں جو غم و غصہ تھا اس حوالے سے, اس کو ٹھنڈا کرنے کا بہت بہترین ایک اقدام کیا گیا ہے کہ آپ احتجاج کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, امن کے دائرے میں رہتے ہوئے, تاکہ ویسٹ کو بھی پتہ چلے کہ وہ جو اپنے قوانین پاس کر کے ہمارے ایسٹ پہ ڈالتے رہتے ہیں کہ آپ ہماری اس بارے میں بات نہیں کر سکتے اور ہمارے اس بارے میں بات نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہماری بھی کچھ باؤنڈری لائنز ہیں. میرے خیال سے مسلم امہ اگر اکٹھی ہو جائے ان چیزوں کے اوپر تو کافی زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہوئے تو ہم نے دیکھا اپنے ملک کو, لیکن کبھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے. وہ پروپیگنڈا کرنا بڑا ضروری ہے, اور پازیٹیو پروپیگنڈا ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے, مسلم امہ کے حوالے سے, اور یونٹی آف آل دیز نیشنز جن کے بڑے کامن انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے, یہ دکھانی بہت ضروری ہے اس پروٹیسٹ کے ذریعے. آگے چلتے ہیں جی, سپریم کورٹ کے حوالے سے ہر پروگرام میں, ہر مارننگ شو میں, ہر کرنٹ افیئر میں کوئی نہ کوئی تو کامنٹری ہوتی ہے, لیکن سپریم کورٹ اپنے خاتوں کے حوالے سے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس سے یہ اس اسٹیٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا جو مقدمات ہیں وہ کوئی 55,000 ہو گئے. 55,000 مقدمات ہیں جو ابھی تک جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ابھی تک جن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے, اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں نمبر. سول جو پٹیشنز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, جو کہ 29,700
74 है, फौजदारी दरख्वास्तों की तादाद 8000 है, बेशक 8000 है कि हज़ारों में तो है, हम ये नहीं कहेंगे कम है, लेकिन सिविल पिटिशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और अदालत उज़्मा में 125 अज़ खुद नोटिस और रेफरेंसेस भी ज़ेर इल्तिवा हैं। ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मेरे ख्याल से थोड़े से कान खड़े होने चाहिए। एक और चीज़ भी होती है ना, गिल्टी नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी, एग्जैक्टली, या उल्टा है, पहले ही प्रूव हो गया। हमारे मुल्क के अंदर उल्टा है, यू आर गिल्टी टिल द टाइम यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी। मीडिया ट्रायल्स अलग से हो रहे होते हैं, अवामी ट्रायल्स अलग से हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो अगर एक एलिगेशन किसी पे लगा दी गई है तो उसके ऊपर वो सोशल मीडिया हेट मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा एक तो ट्रॉमा से you're the jury वाला सीन जज जूरी वाला नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से नौशीन, आई डोंट नो इफ यू वॉच दैट नेटफ्लिक्स सीजन ब्लैक मिरर, उसमें पूरा 6th मैंने खत्म किया ऑफ कर दिया आपने? मैंने वैसे 2 दिन में 4 सीजन तो मुकाए हैं। अच्छा, मेरा 6 उसमें एक एपिसोड होता है जिसमें एक ऐसी एलिगेशन लगाई जाती है किसी के ऊपर और फिर ट्रेंड लगाया जाता है डेथ 2 का, और उसका नाम लगाया जाता है। बिल्कुल, वो डेथ 2 की वजह से होता है कि वो 1 by 1 जिनका ट्रेंड कर रहा होता है, जो टॉप 5 में आ रहे होते हैं, वो टॉप वाला बंदा उसी दिन के अंदर है नहीं, बस वो चूंकि ट्रेंडिंग में आ गया है, उनका मीडिया ट्रायल हो गया है। और सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि जब आप स्पेशली पब्लिक फिगर हो या पब्लिक में आ जाएं, आपने कुछ किया हो या ना किया हो, उस चीज़ को आप अपने दामन से नहीं झाड़ सकते, तो फिर अल्लाह माफ़ करे एंड में फिर यही हल बचता है लोगों के पास कि या तो वो अपनी जान ले लेते हैं या फिर जो है वो अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है केस के हवाले से, एक एलिगेशन के हवाले से, तो हमें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स नहीं। यहाँ पर आपको मैं एक कानून बताती चलूँ जो पाकिस्तान में भी है, लेकिन पता नहीं इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, जो कि ब्रिटिश, असल में उसकी जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश है, वहाँ पर वो अभी भी इम्प्लीमेंटेड है कि कानून जब उसका कोई भी जुर्म है, कोई भी अभी केस है, वो अदालत में ज़ेरे समात है, ना मीडिया उसके बारे में कोई बात कर सकता है, ना कोई न्यूज़पेपर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे वो आर्टिस्ट बैठे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इनेविटेबल सिचुएशन होगी, उसके बारे में कुछ रिपोर्ट देनी ही है, तो वो कंसेंट के साथ आर्टिस्ट बैठे होते हैं, वो उसकी तस्वीरें उतार रहे होते हैं और फिर वो तस्वीरें चलती हैं, हाथों से बनी हुई तस्वीरें। ये सब जुडिस के ज़ुमरे में आ जाता है, सब जुडिस होता है। और पाकिस्तान में भी ये कानून था, लेकिन अब कानून तो है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? थोड़ा बहुत ये लफ्ज आपको मिलेगा बाकी करंट अफेयर प्रोग्राम्स के अंदर भी कि अभी ये सब जुडिस है, इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं किया करते और हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम बाज नहीं आती, सोशल मीडिया में करना शुरू हो जाती है। अवेयरनेस भी तो नहीं है ना, हमारे अवाम को लगता है कि बस जो खबर आ गई तो उसका मतलब है बस यही फैसला है, तो अपनी तरफ से वो स्टेटमेंट ना दे दिया करें और उनके साथ वो टाइटल्स ना लगा दिया करें, इंसल्ट्स एंड अब्यूज ना किया करें, क्योंकि अभी तो लोग शऊर में नहीं है, जिनको शऊर है अपने राइट्स का बहुत ज्यादा, तो वो तो सुइंग अपना जो राइट है वो भी एग्जैक्टली वो इस्तेमाल करके। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मानसेरा से। मानसेरा से कौन बात कर रही है? मुजम्मिल। मुजम्मिल बात कर रहे हैं। मुजम्मिल कौन सी क्लास में हैं आप? हम 7th में। क्या कहना चाहेंगे मुजम्मिल? कुछ भी नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब था बड़ा। ठीक है, मुजम्मिल तैयारी करके आई है कि नेक्स्ट टाइम जिस सब्जेक्ट के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, हम कोई सारी सीरियस बातें नहीं करते। आगे हम प्रोग्राम में जाके ना आपके इंटरेस्ट की कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उस पर भी बात करेंगे, हम स्कूल्स के बारे में बात तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टीवी पे एक बार जब कॉल मिल जाती है ना, तो बड़े मुश्किल से मिलती है, तो कोई ना कोई बोंगी मार दिया करो, ठीक है ना, बंदा वायरल हो जाता है उसके बाद वो वायरल हो जाएगा एग्जैक्टली कंटेंट। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं होती, हम भी इधर कोई तैयारी के बगैर ही बैठे हुए होते हैं, हम सिर्फ कमेंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कोशिश हम सिर्फ ये करते हैं कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दें, लेकिन बड़े कैजुअल अंदाज में हम लम्हाई खबरिया करते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं नौशीन, आगे क्या हमारे पास अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही, वो तो हम उन पर छोड़ते हैं, लेकिन सियासी जमातें ज़रूर अपने कामों में मसरूफ़ हैं और सियासी भौचाल आया हुआ है मुल्क की सियासत में। दुबई और लंदन जो है वो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, पार्टियां हो रही हैं वहाँ पे, मतलब पार्टी से मुराद पार्टियों की मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पे। और ये जो मेजर पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके गठजोड़ की खबरें भी मौसूल हो रही हैं और वो डिनाई भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे अरकान अपनी ही पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उससे इस बात पर नाराज़ हैं कि इतना ज़्यादा एडवांस ना करें अपना हाथ दोस्ती का, अपोजिशन वाला थोड़ा सा रूम छोड़ें नून लीग के साथ। काम आएगा। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करते हैं। सियासत के बहुत ज्यादा वो ट्विन्स बनते जा रहे हैं, अंदर इतनी ज्यादा फ्रेंडलीनेस भी जो है ना आपको लेके डूबती है। एग्जैक्टली। बाद में जाके आप शायद हुकूमत कर रहे हो, दूसरे ऑपोजिशन में हो, तो वो सेंटिमेंट एक रहना चाहिए
उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, बिकॉज आई डोंट थिंक दोनों का मैनिफेस्टो या दोनों की पॉलिसीज इतनी कोई कॉमन है कि वो इतने अरसे तक थोड़ी साथ सी ही मिसाल चलते याद आ रही है, आप रॉयल रंबल देखते थे बचपन में? नहीं। अच्छा, रॉयल रंबल जो एक सारे जिसमें रेसलर्स, अच्छा, WWE, WWE का, तो उसमें जो आखिरी 3 रह जाते थे ना, सबसे इंटरेस्टिंग उनका मैच होता था। 2 गठजोड़ कर लेते थे तीसरे को निकालने के लिए, बड़ी दोस्ती दिखाते थे वो, जी टैग करें एक दूसरे को। जब वो तीसरा निकल जाता था तो फिर वो आपस में इकट्ठे हो गए, मैंने तुम्हें निकाला, ये हो रहा है, ये तो हो गया है काफी हद तक। ये रॉयल रंबल है। रॉयल रंबल में जो आखिरी 2 कंटेस्टेंट है वो अब रह गया, अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वो क्या करना है भाई। तो अब वो जो पिछले सेंटिमेंट्स थे एक दूसरे के लिए, वो अब उसको वो कह रहे हैं कि इनका क्या करना है। अब तो एक जमाने में हाथ मिलाया हुआ था, अब कब छोड़े एक दूसरे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी का आवाज जल्दी से बंद कर दे ताकि हमारी बात हो सके। जी बंद है। नहीं ना? जी, अच्छा आप बोले, बंद है, जी। बोले बोलिएगा। क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है हमें? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, हमें सुनिए और टीवी पर अपने आप को सिर्फ देखिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? मैं कशान से बात कर रहा हूँ, हरिपुर से। जी जी, आपका शो बहुत अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दादू आपका शो बहुत शौक से देखती हैं, वो आपको बहुत ज्यादा दुआएं दे रही हैं। आपकी दादों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा शो यूं ही चलता रहे, अल्लाह करे। जी बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इनकी दादो कल रात को वो नुमान भाई की शो भी देख रही थी। अच्छा, ये वही है? ये वही कॉल, तो वो सारे बस अपनी दादों के बिहाफ पे ये उनके कॉल ऑपरेटर हैं। बहुत ज्यादा थैंक यू। केटू के सारे प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, जो केटू के व्यूअर्स हैं ना, वो अक्सर सारे ही प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, वो एक प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए होते। ये सबसे अच्छी बात है। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। अभी हमने आपको नंबर नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप कॉल कर रहे हैं। 41023577 हमारा नंबर है। और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, बल्कि मैसेज नहीं, सिर्फ कुछ तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, हम सारी दुनिया के सामने शेयर करेंगे। अभी हाल ही में ईद गुजरी है, कोई ईद की अगर तस्वीरें अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत खुशियों वाला जो माहौल है वो भी हमें प्रोग्राम में डालना चाहिए। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है वो तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 033548888434। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तस्वीरें भेज सकते हैं। बाकी सब कुछ जो इस प्रोग्राम में होगा वो एक ब्रेक के बाद होगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू लम्हाई खबरिया। मेरा नाम है कमाल, मेरे साथ मौजूद है नौशीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। सियासत से निकलती है हमारी माशी हालात, उस पर भी गुफ्तगू होती है। माशी हालात के हवाले से IMF की तरफ से 3 अरब रुपए की गारंटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बात तो की गई है। उस पर फाइनल ठप्पा लगना है। 3 अरब का जो पहला हिस्सा होगा वो अराउंड 1 अरब का होगा। 1 अरब हमें मिलता है कि नहीं मिलता, हमें ये पता चल जाएगा 12 जुलाई को। IMF ने फाइनल उसके ऊपर स्टैंप लगाना है। अब वो लगता है कि नहीं लगता, मेरे ख्याल से लग जाएगा। लग तो जाएगा, लेकिन उसकी आगे गारंटी क्या है? हम तो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि वही बात है कि आजकल डिस्कशन यही हो रही कि ये जो रिलीफ की तौर पे जो हमें एक बताई जा रही है खबरें, क्या एक्चुअली लॉन्ग रन में ये रिलीफ है? लॉन्जेविटी नहीं है इसकी। ये वही बात है कि कर्जा लेते जाओ, मसले हल करते जाओ, तो ये फिर अब अगली दफा फिर एक और मुआहदा करना पड़ेगा जब ये पैसे खत्म हो गए। पक्के हो गए हम इस मामले में। तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर अब इट्स अबाउट टाइम नाउ कि हम कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से या कुछ इन लॉन्ग रन जिसको कहते हैं ना रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो ये ट्रेड डेफिसिट है, जो फाइनेंस मॉडल घर से पैसा कमाएं हम, और इसकी तरफ काम करना शुरू करें ताकि ये डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। और IMF के साथ इतनी भी अच्छी दोस्ती इतनी और अच्छी होती है। ज़्यादातर जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनका एतराज़ भी यही है कि आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे, तो जब पैसे नहीं आएंगे गेट योर हाउस इन ऑर्डर, एग्जैक्टली, तो अपना फिर कैसे किबला चलेगा? दुरुस्त करें, एग्जैक्टली, ये बन जाती है। बिल्कुल। किबला बनाए तो सही पहले, दुरुस्त बाद में होगा। ऐसे ये भी है, काफी ज्यादा बहुत सारे किबले बने हुए में हम प्रीच कर रहे होते हैं चीजें। आगे चलें जी, क्या है हमारे पास IMF से हट के? जी IMF से हट के फिलहाल तो कुछ नहीं, इसके अलावा कि जी डॉलर को की उड़ान को थोड़ी सी ब्रेक लग गई, शुक्र है। 260 समथिंग पे आया है, 300 से नीचे आ गई। 260 समथिंग, 277 पे अभी
अच्छा मैंने कल जो प्राइस पढ़ी थी दैट वाज 266 बट एनीवेज इतना ही है 280 से नीचे आ गया शुक्र है जो 310 तक बात चली गई थी और ओपन मार्केट में 300 आपको क्या लगता है ये आर्टिफिशियल है या फिर दिस इज द रियलिस्टिक सेल्फ क्रिएटेड मोस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ क्रिएटेड है पाकिस्तान से डॉलर निकलवाने की एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स जमा करके रखे हुए थे बहुत सारे बिजनेसेस ने डॉलर्स जमा करके रखे हुए थे एक और चीज़ अगले साल से अब बहुत सख्ती से कहा गया है इस साल तो उन्होंने थोड़ी सी लिवरेज दे दी कि जो हुजाज कराम है अब उनसे सिर्फ और सिर्फ डॉलर में कीमत वसूल की जाएगी कोई और करेंसी नहीं पाकिस्तानी करेंसी मेरे ख्याल से रुपए को ख़त्म करके डॉलर ना रख दिया जाए है ना सीधी सी बात है फिर तो हम अमीर हो जाएंगे रातों रात हमें वो यूरोपियन यूनियन वाला कुछ करना चाहिए कि कुछ ममालिक के साथ मिलके एक करेंसी पे आ जाए लेकिन ये भी तो मसला है हम ना तो डूबे तुमको भी लेके डूबेंगे वाला हम तो किसी से लगा के खा भी नहीं रहे ना ये भी तो मसला है इधर भी हमारे इख्तिलाफात चल रहे हैं किसी को साथ हमारे रलने की जरूरत है ठीक है ना हम अकेले जो है ना जलील होते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा तो चार पांच इकट्ठे होकर जलील हो ना वो जैसे ग्रुप में होते थे तो टीचर जब बेइज्जती करती थी क्लास में तो फिर रिलीफ होता कहाँ है हमारे मुस्लिम उम्मा कहाँ है हमारे वो मुस्लिम बरादर कंट्रीज वी नीड हेल्प जॉइन हैंड्स मुझे डोंट साउंड लाइक द प्राइम मिनिस्टर प्लीज राइट नाउ मैं मांगने नहीं आया मैं नहीं कहना चाह रही थी आपने कह दिया मैं थोड़ी ढके चुपे अल्फाज में इशारा कर रही थी प्राइमरीली इसमें बहरीन यूएई कतर ये ओमान ये सारे ममालिक आ जाते हैं अरब्स से ज्यादा अगर हम एशियन करेंसी को डेवलप करने में एशियन इकोनॉमी पे भरोसा करें साउथ एशिया की बात कर रही हैं साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया सार्क वो गप्पे लगाने के लिए करते हैं आपको पता अभी तक समझ नहीं है ये सार्क वो सिर्फ जो हालात चल रहे हैं श्रीलंका इज डाउन नेपाल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ठीक है उनकी भी क्रैश करने लगी इकोनॉमी पाकिस्तान इज इन द पाइपलाइन तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम कि रूस से अगर हम तेल चाइनीज करेंसी में ले सकते हैं तो सोचिए हम क्या क्या नहीं कर सकते क्या क्या नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास आपस की अनाएं खत्म होंगी खामखा के क्रिएटेड मसले जो हैं वो खत्म होंगे तो मेरे ख्याल से फिर कुछ होगा एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट नेक्स्ट 50 और 100 इयर्स डेवलपमेंट के बारे से बात करते हैं और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सड़कों से ज़्यादा आगे जाते नहीं है ये तंज है ठीक है ना लेकिन फिर भी हम बड़ी खुशी मनाते हैं वो अच्छा वो सड़क भी बन रही है वो अच्छा वहाँ भी सड़क बन रही है अब आप जी हरीपुर के लिए जो रास्ता है बड़ा आसान हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री आपकी बड़ी आसान हो गई है मरगला रोड के एंड से आप राइट लेंगे उसके बाद जाके सीधा आप सोचेंगे इधर उधर देखेंगे हरीपुर आपके सामने आ जाएगा एंड ये जी 7 किलोमीटर तवील एक है रोड है इससे कितना हमारा डिस्टेंस कम हुआ है इज इट लाइक एन आवर और लेस इट इज डेफिनेटली लेस देन एन आवर बिकॉज मैं अभी जो एक्सप्रेस है जो मरगला एक्सप्रेस वे जिसको कहते हैं अभी आई थिंक वो संजानी के पास खुलती है वहां से अगर आप देखें तो इट्स हार्डली 40 मिनट्स बट स्टिल इट डज मेक अ डिफरेंस अगर थोड़ा सा आगे भी चला जाए तो इट्स लेस देन 1 आवर एंड ये फर्क तो बड़ा पड़ता है रोड भी बड़ी सीनिक है एंड ऐसे ऐसे पहाड़ हमने कभी पहले नहीं देखे थे लेकिन रोड के कुछ इश्यूज भी शुरू में आ गए हैं लेकिन इससे हमारे मुल्क में कितनी मेरा मतलब है तरक्की यही तरक्की है और कोई तरक्की नहीं हमारे पास रोडों पे शुरू होती है रोडों पे खत्म हो जाती है तरक्की रोड हो रहा है बस और कुछ तो ये जी हरीपुर वाली रोड बन रही है ये इस पे जी कितने जी रोड पर लग रहे 60 करोड़ की लागत 4 माह में ये तैयार की जाएगी अभी भी इसका थोड़ा सा ये 60 करोड़ नौशीन आपके मुताबिक और कहीं लगने चाहिए थे हाँ ये भी इट्स अ गुड क्वेश्चन लेकिन कहाँ लगना चाहिए ये मैं आम सवाल पूछना चाहूंगा आप कॉल करके बताएं या मैसेज करके बताएं ये 60 करोड़ है आपके पास ठीक है ना आप इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए 60 करोड़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे किधर लगाना चाहेंगे रोड पे लगाना चाहेंगे या फिर इस बजट को कहीं और लगाना चाहेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर तो प्रायोरिटी हमारी कुछ और प्रायोरिटी हमारी बात से एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर भी होना चाहिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो शोशा जो है उसी पे हम लोग लाइक शोशा तो नहीं ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी होंगी जिनका रोज़ का कारोबार है आना जाना है तो वो उनके लिए एक अगर वक्त बच रहा है और अच्छी रोड मिल रही है तो ठीक है गुड लेकिन एक सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आप बेनिफिट दे रहे हैं बाकी इतने सारे लोगों को छोड़ के तो फिर हमारा एतराज़ बनता है कि 60 करोड़ कहीं और भी लग सकता है चलें गाड़ी हमारी कौन सी घर पे पार्क होनी है पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए अच्छा जी अब थोड़ी सी हवाई बातों की तरफ चलते हैं हवाई में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिड़ियों का जिक्र आ रहा है एंड एक एवियरी बनने को जा रही है F9 पार्क के अंदर 10 एकड़ की जमीन के ऊपर दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवियरी दैट्स गुड न्यूज़ And is that good news? It is for the fact कि पिछले दिनों से क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उसमें एनिमल कंजर्वेशन पे बात हो रही है बहुत सारे वो परिंदे जिनका के इकोसिस्टम से ताल्लुक है वो पाकिस्तान में नापैद होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नंबर 1 हंटिंग एंड नंबर 2 बहुत ज़्यादा पोल्यूशन स्पेशली पंजाब के सूबे में और केपी के सूबे में जो दरख्तों की कटाव जारी है उसकी वजह से जो हयातियाती जो ज़िंदगी है हैवानी ज़िंदगी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा
نقصان اور پہنچ اس رہا میں ہے دنیا بھر سے پرندے لائے جائیں گے, صرف پاکستان کے ہی پرندے نہیں ہوں گے, دنیا بھر سے لائے جائیں گے. 10 ایکڑ اس کی پوری زمین ہوگی اور جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوگا امید ہے کہ اسی مقصد کے لیے یوز کیا جائے گا. اس کے اندر کرپشن نہیں ہوگی, کیونکہ جہاں پیسے لگتے ہیں وہاں کرپشن ہو جاتی ہے. آپ نے ویسے وہ وزٹ کی ہوئی ہے جو یہاں پر بحریہ انکلیو والی؟ نہیں دوسری والی ہے جو یہاں پہ آپ کے راول جھیل میں کے پاس. جی بالکل, وہ بھی ہے. دیٹ از آلسو ویری پریٹی. اب کا مجھے نہیں پتا, میں 2 سال پہلے گئی تھی وہاں پہ. اٹ از پریٹی, بٹ ونس اگین میں کہوں گا لوگوں کی طرف سے تھوڑی ابیوز کی جا رہی ہے. اچھا, لوگ خیال نہیں رکھ رہے ہیں. فور دیٹ میٹر کچھ بچے بھی مجھے نظر آئے تھے کہ وہ جانوروں کے ساتھ جو ان کا ایک وہ تعلق ہے نا, اور جو ایک کمیونیکیشن ہے, جو طریقہ ہے جس طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ موکنگ سا ہے, وہ موکنگ سا بھی ہے اور ایک فرسٹریشن نکالنے والی چیز لگتی ہے. I mean literally کچھ تو وہ شیطان کو کنکر پھینکنے والا موڈ بنا ہوا تھا ادھر. میرے خیال سے اس میں پھر وہی بات ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ماں باپ کی طرف سے بہت ضروری ہے, اگر آپ بچوں کو ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے وہاں کیا رول پلے کرنا ہے. میں تو ویسے بھی اسی وجہ سے زوز کے حق میں نہیں ہوں, چڑیا گھروں کے حق میں نہیں ہوں. تو میں نے ایک لحاظ سے وہی چیز نہیں, لیکن پرندے دیکھیں تھوڑا سا اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اڑ سکتے ہیں. جانور بیچارہ سامنے کھڑا ہوا ہے, پابندی تو ہے نا, پتھر مار ہوتے ہیں بچے. پنجرا تو ہے نا, they can't fly beyond the limit. یہ بھی ہے ویسے. اگر آپ نے لچ نکال لی ہر چیز سے نکال سکتے ہیں اگر تو if it depends. اچھا, زوز کا بیسکلی آپ کو پتا مقصد کیا تھا؟ جو بھی قریب ایکسٹنکشن ہو رہے ہیں آپ کی اسپیسیز, ان کی ایک طرح سے بالکل ان کا خیال رکھنا تھا. اس کو انہوں نے ہر کتے بلی ڈال, ہم نے تو, میری امی فرانس کی, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیرس کا جو زو ہے, تو وہ بڑا ہنسی کہتی ہیں وہاں پہ, تو میں نے جو گدھا ہے اس کو بھی زو میں دیکھا, گدھے کو بھی انہوں نے زو میں ڈال دیا. ہمارے یہاں بہتر رہتا ہے, اس کا مطلب ہے ہمارا گھر جو ہے وہ ہمارا وطن جو ہے زو ہے, دکان لگ جاتی ہے, ہم وہاں سب کچھ کر جاتے ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے مانسون کے حوالے سے جی, تھوڑا بہت آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ تھوڑا بہت حکومت سے بھی ہم ایکسپیکٹیشن تو رکھتے ہیں, وہ کتنا اس پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. لیکن مانسون کے حوالے سے جی ایک خدشہ ہے کہ فلڈز آ سکتے ہیں. ایک دم سے بارش شروع ہو گئی ہے لاہور میں, ایٹ لیسٹ 7 اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. بالکل, کچھ کرنٹ لگنے سے, کچھ چھتیں گرنے سے, اس سے ضلعی انتظامیہ کی جو کارکردگی کا بھانڈا ہے وہ پھوٹ گیا, جو بہت زیادہ پچھلے 1 سال سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے چیزیں ٹھیک کر دی ہیں. تو وہ تھوڑا سا آئی تھنک دوبارہ سے ان کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی فلڈ سے. رات کو بارش انجوائے کرتے رہے, ہم صبح اٹھے تو پتہ چلا آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. تو ابھی بھی اگر وہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا. ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئیں, کل مجھے جو اطلاعات موصول ہوئیں خصوصاً ڈیفنس کے ایریا سے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے پچھلے سال سے کمپلینٹس کی انتظامیہ کو کہ ہمارے جو گٹرز ہیں وہ ساری سویج لائنز وہ صاف کریں, کوئی صفائی کا عملہ نہیں ہے. ڈیفنس اس معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہے. بالکل, جتنا وہ خوبصورت دکھتا ہے وہ اوپر سے بس ایک گتے کا ماڈل بنا. سینیٹیشن کے حوالے سے, سویج سسٹم کے حوالے سے ڈیفنس میں بہت زیادہ فلاز ہیں, اینڈ بہت بڑا علاقہ ہے اور بڑا ہی ہوئی جا رہا ہے. بالکل, لیکن میرے سے یہ تھوڑا سا ضلع انتظامیہ کو, اور اس کے اوپر بھی بھارت بھی تھوڑا سا اسپوائل سپورٹ کھیل رہا ہے. وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. ویسے دریا راوی ستلج میں پانی چھوڑنے سے سیلاب کا خطرہ, کون سا سال تھا جس دن انہوں نے یہ نہیں کیا؟ یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. ہمیں اس کے لیے بھی اگین اسٹریٹجی کرنی ہوگی. اگر آپ کو مل گئے ہیں ہمسائے ایسے جو پاس نہیں آ رہے ہیں, تو میرے خیال سے ہمارے پاس اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے اتنی بریلینٹ کہ ہم اس پانی کو الٹا اسٹور کر لیں. جی آپ نے پھینکا سیلاب کے لیے, ہمارے پاس پانی اسٹور ہو گیا, اور پھینکے. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ مطلب کہ ہو ہی نہ, ہمیں اثر ہی نہ ہو ان چیزوں کا, کوئی خطرہ ہی نہ ہو. اچھا جی, اس کے علاوہ آگے اگر ہم چلیں تو یورپین یونین کے اگلے پارلیمانی انتخابات کے لیے اپنا انتخابی جو ایک مشن ہوتا ہے وہ پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے. آئی تھنک بہت اچھا اقدام بھی ہے. پچھلے سالوں میں بھیجتے رہے وہ بھی امریکہ سے بھی آتے رہے, یورپ سے جو نان یورپین یونین کنٹریز ہیں ان کے بھی آتے رہے. آپ کو کیوں لگتا ہے وہ کیوں بھیجا کرتے ہیں؟ جو صورتحال اب ہے نا وہ پہلے نہیں تھی, تو شاید اپنی ان پٹ دینے کے لیے, یا لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سجیشنز دی تھیں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی اور بہت ساری. لیکن ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے نا جب نیوٹرل پارٹی, اسپیشلی جب وہ گورے ہو اور وہ کہیں کہ نہیں بالکل جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئی تھی, تو وہ ایک انڈورسمنٹ مل جاتی ہے. بالکل, اسپیشلی رولنگ پارٹی. اچھا, کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ مانیٹر کرنے آتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, اور اس بار ہی نہیں آ رہے, اس دفعہ نہیں آ رہے کیونکہ جو صورتحال شاید انہوں نے دیکھی اس کی وجہ سے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ کسی نے ان کو بلایا بھی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے کوئی انویٹیشن آئی بھی نہیں ہے. اب اس میں ذرا ریڈ بٹوین دی لائنز, ہم دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے اور دکھانا بھی نہیں چاہ رہے. تو آپ ہمیں نہ آ کے بتائیں کہ یہ فری اینڈ فیئر ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس بار پتہ نہیں ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں ہے, ہمیں نہیں چاہیے. اچھا, اور اس میں اسٹیٹمنٹ بھی ہے کسی بھی پارٹی یا رہنما کی تقدیر کا فیصلہ کوئی تیسری قوت نہیں کر سکتی. مجھے یہ لگتا ہے یورپین یونین کہہ رہا ہے, پچھلے اتنے سالوں سے کیا کر رہے تھے. اگر یورپین یونین نے کہا ہے تو کے بعد میرے خیال سے ان کے یہ بھی کہنا اس وجہ سے ہوگا
ओके, हम मेरे ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आके बात करते हैं इस मामले पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू लम्हाए खबरिया। मेरा नाम है कैवान, मेरे साथ मौजूद है नौशीन। हम बराह रास्त हैं, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। 410235 हमारा नंबर है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। 0335 4888 434 पे आप लोग मैसेज करें। तस्वीरें शेयर करनी है, अगर इंटरेस्टिंग होंगी तो हम स्क्रीन पे सारों के साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की शमूलियत बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैसेज करें, कॉल करें, ताकि हम भी जान सकें कि आपके पास ऐसी क्या खबर है जो शायद हमसे मिस हो गई हो। बड़ी पॉसिबिलिटी इसके अंदर। आप हमारे साथ, आप भी जर्नलिस्ट, कुछ इंटरेस्टिंग हम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। खबरें तो नहीं कहूँगा, कुछ फैक्ट्स एंड स्टैट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा दें हम, ये जो 75 रुपए का नोट आया स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। ये स्क्रीन पे अगर हम आपको दिखा दें तो इस पे अगर आपने कोई अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देना है तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में से कोई ना कोई तो नुक्स निकाल ही लेते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये 75 रुपए का वैसे जो डिज़ाइन में एक्सपर्ट है वो इस पे बारे में बात करेंगे। अदरवाइज लुक्ड फाइन। एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें फातिमा जिन्ना की तस्वीर है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन फाइनली पुराने नोट्स पे थी, लेकिन फिर वो चेंज हो गए थे। एग्जैक्टली, तो ये वापस आए, अच्छी बात है। उसके अलावा द ओवरऑल डिजाइन सीम्स एज कन्वेंशनल एज इट यूज्ड टू बी। कोई ज्यादा ऐसा कुछ चीज अच्छा, नहीं। 75 का नोट अगर तो ये चल गया ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। समटाइम्स आप जब कैब बुक कराते हैं ना, उसमें आपको 575 जब आ रहा होता है, 75 कहाँ से, 5 रुपए कहाँ से दें। लेकिन बाज़ दुकानदार अभी थोड़े से झिझक रहे हैं लेने पे। उनको यकीन नहीं है कि ये असली है नकली या वर्केबल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मेरे ख्याल से। और आजकल के हालात जिस तरह के हैं, ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आगे कुछ सेहत के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो सबसे कुछ जो बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं और जो बहुत अहम बीमारियां मैं जिनको कहूँगा, उनमें एक तो ये कैंसर आ जाता है, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी डायबिटीज़ आ जाता है जिसमें पाकिस्तान सारे फहरिस्त है बिल्कुल। एंड कुछ ऐसी बीमारी, इस हवाले से हम हर प्रोग्राम के अंदर थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो अगर आप इस्तेमाल ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को एहतियात अगर बरतेंगे उसके अंदर तो आपको कैंसर नहीं होगा। वो भला कौन सी चीज़ें हैं नौशीन? मुझे पेपर नहीं मिल रहा जिस पे लिखा हुआ था। हाँ, बता दें। नंबर 2 पेपर नंबर 2 मेरा पेपर गुम हो गया। अच्छा जी, ऑलराइट। सो इसमें तो सुर्ख गोश्त और चीनी से भरपूर कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो, चीनी के अंदर एक केमिकल होता है एस्पार्टमी के नाम से, वो सबसे बड़ा सबब बनता है बिल्कुल। तो इनसे अगर परहेज किया जाए तो मेरे ख्याल से बचत हो सकती है। चीनी से ओवरऑल परहेज करने की कोशिश करें। प्रोटीन की जो ज्यादती होती है ना, दैट आल्सो लीड्स टू, प्रोटीन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज की ज्यादती जो होती है, कुछ सुर्ख गोश्त में तो प्रोटीन है बहुत ज्यादा, तो फिर वो थोड़ा ज्यादती से। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, फजल रहमान लाहौर से। जी फजल भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सड़कों बारिश हो रही है। सड़कों का हाल क्या है? सड़कों का A1 है सर। A1 है? कौन सी साइड से बात करें लाहौर से आप, ताकि हम लाहौर से ये बंद रोड तगिया पुलवन से। अच्छा, वो ऊंची है ना जगह, इसलिए चलें। अच्छा ये देखिए ना सर, अपना कहते थे ना लोग कि 2023 में पानी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुदा ने इतना अच्छा कर्म किया है, खुदा हम पे इतना मेहरबान हुआ है, पानी कर दिया। इस पानी का इस्तेमाल क्या है? जिसके लिए जमीन को तो फल मिलेगा ना। ठीक है, तो नीचे से पानी भर जाएगा। बिल्कुल सही है, बोर के लिए भी काफी काम आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। स्पेशली जो ज़रई इलाके हैं लाहौर के इर्द गिर्द, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन जहाँ पर काम नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ शहरों में पानी रुका है वो फिर अगेन हम ये कहेंगे जिला इंतजामिया का मसला है। जहाँ लोगों ने फसल उगाई हुई है वहाँ थोड़ा बहुत नुकसानदेह साबित होता है, कभी नुकसानदेह भी सिचुएशन होती है। एंड कुछ ऑब्वियसली शहरों के अंदर हमें ये एक ब्लेसिंग ही लगती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए होते हैं और हमें शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टोटलिटी में हमें देखनी चाहिए सिचुएशन कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है सारी आवाम को। तो इवेंचुअली अगर ये फ्लड्स की तरफ ले जाती है सिचुएशन, तो फिर अभी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी
पलट सकती है सिचुएशन। मौसम के हिसाब से मैं कहूँगी लाहौर वाले खुश हैं अगर तो उनका बनता है, क्योंकि लाहौर में आपको फिर पता है जिस किस्म की गर्मी पड़ती है। लेकिन ये वो वाली बारिश है भी नहीं नौशीन जिससे गर्मी टूट जाए, इससे हब्स बढ़ जाती है। हब्स बढ़ जाते हैं। अभी वो कह रहे थे कि माहौल काफी अच्छा हो गया क्योंकि शायद मुसलसल बारिश हुई है 3 दिन से, जब हाँ धूप निकलेगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन चलें आपके 3 दिन तो तीसरा दिन है या फिर दूसरा दिन है लाहौर में जिसमें मुसलसल बारिश हो रही है, थर्ड डे। ये इस्लामाबाद आते हुए वाइपर जॉय क्यों हो रहा है? दरमियान में से कोई इवेपोरेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, कोई तो ऐसा अक्सर पॉइंट आ जाती है इस्लामाबाद ये वाली बारिश। बिल्कुल आसमानी बर्मुडा ट्रायंगल है यहाँ जो हब्स की सिचुएशन बनी हुई है बहुत ज्यादा है। मेरी आवाज से फील हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद में शुरू से है, अगर आप मतलब आप और मैं जानते ही हैं इस्लामाबाद के पुराने हम लोग यहाँ के रहने वाले, इस्लामाबाद में चूंकि ग्रीनरी बहुत है और सावन में ये बहुत ज्यादा छोड़ते हैं हब्स, आपके पौधे दरख्त, उसकी वजह से हब्स हो जाती है। और ये मौसम आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा जो यहाँ पे होता है। और इसमें एसी के अंदर रहना, फिर एकदम बाहर निकलना, वो गाड़ी सबसे में बड़ी बीमारी है। ब्लास्ट पे चला के, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, जो कहते हैं वो फील्स लाइक गर्म वाला जो सर्द हो element रहा होता है। और I mean, आज जैसे 32 33 था देखने में, दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ टेंपरेचर, दैट्स वार्म, लेकिन फील्स लाइक 42 था। ह्यूमिडिटी बहुत ये जो फील्स लाइक है ना, इसकी वजह से सांस बंद बिल्कुल। और इसमें जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा उनको एहतियात की जरूरत है, क्योंकि वो पसीने से शराबूर हालत में फिर वो जाके एसीओं के आगे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं बहुत जल्दी। समटाइम्स आपके मसल्स गर्मी जो हैं से कॉन्ट्रैक्ट बचाव हो जाते करना है और उसके साथ साथ अगर वजन भी घटाना है तो पानी पिए। पानी पिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगला फैक्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है कि पानी पीने वाली डाइट पे चले जाए। सुना है कभी आपने? फ्लूइड डाइट, मतलब कि बात यहाँ तक आ चुकी है, मुख्तलिफ टाइप की डाइटें तो हमने ट्राई कर ली हैं, अब लिक्विड डाइट आखिर में हम आएंगे पानी पिए चुप करके, ठीक है ना, और कुछ भी ना करें। और अगर आप पानी पीने वाली डाइट करें तो कब तक आप सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट द अदर न्यूट्रिशन? नौशीन, आपकी क्या अंदाजा क्या है इस वाले? वेल, लिक्विड डाइट मैंने भी की हुई है, मैंने हर तरह की डाइट ट्राई की हुई है। आपका क्या रिकॉर्ड है? व्हाट्स द हाईएस्ट यू? ओके, सो मेरा तो ये है कि फॉर स्ट्रेट अप 2.5 days। वो यप, आई डिड 51 hours। ओके, 51 hours के बाद जाके मुझे दुनिया सी नहीं उसकी लगी। वजह ये थी कि आई वाज स्टेइंग एट होम, अच्छा, कुछ और नहीं कर रही। मेरा रेगुलर चल रहा है। लिक्विड डाइट से आपको जब डॉक्टर्स देते हैं, कहते हैं 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, एंड यू स्टे एट होम, आराम करें, ज्यादा चलें फिरें नहीं, हाइड्रेटेड रहें, और उसके बाद फिर ये तो गलत बात है ना, अगर लाइफस्टाइल एकदम से चेंज करना पड़ा तो फिर कैसी डाइट है? तो मैंने भी पानी वाली की थी। आई मीन वजन तो उससे एकदम गिर जाता है, लेकिन और भी काफी चीजें गिर खाना जाती कम हैं। कर दें, पानी ज्यादा वरना आखिर में आप गिर जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए, खाने पीने हर के चीज में हवाले बैलेंस से होना चाहिए। खाने पीने के हवाले से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ, इस ईद पे जो हुआ है, डॉक्टर्स बेचारों की इमरजेंसी ड्यूटियां लगी हैं ईद वाले रोज। 8000 से ऊपर लोग हैं कि जिनके बारे में केसेस, ये रिपोर्टेड केसेस हैं, नॉन रिपोर्टेड की बात ही नहीं हो रही, जो ईद के दिन गोश्त और टिक्के कबाब खा के हॉस्पिटल पहुंच गए और रात को वहां पर वो एडमिटेड रहे। लेकिन महंगाई ने तो बुरा हाल किया हुआ था, लोग इतना ज्यादा खाना कैसे खा रहे हैं? पता नहीं, हमारे जो मर्जी हो जाए, हमारे लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते, और स्पेशली पोर्शन कंट्रोल का तो कोई सीन ही नहीं है ना हमारे यहाँ, बस लाई जाओ तो खाई जाओ। सो ये थोड़ा सा एहतियात करें, स्पेशली गर्मी में तो गोश्त वैसे चले, अगर खाना है ये तो अच्छी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। जामुन ज्यादा खाया करें, ठीक है ना? जामुन, बिल्कुल। आपको जामुन अच्छे लगते हैं? आई लव देम, हमारे घर में दरख्त है। Why do you like जामुन? उनकी एक ना स्पेसिफिक चीज है, जो आप ज्यादा खाते हैं ना तो आपका मुंह थोड़ा सा सुकड़ना शुरू हो जाता है। आई लव दैट। यही वजह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आई लव इट। और जो लेकिन वो इतने मीठे चिपक होते जाता है हैं ना जुबान के ऊपर, वो जो एक चले आपको ना, आई विल गिफ्ट यू 2 जामुन हमारे घर लगते जो हैं, चिपकते नहीं है। चिपकते तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट होता है। बट एक दफा आपका हाथ जब शुरू होता है ना, देसी जामुन उसको बोलते हैं, रुकता नहीं है। शुगर के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बड़े अच्छे होते हैं, किडनीज के लिए बहुत अच्छे हैं, फेफड़ों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए। अच्छा, यस, मुझे याद पड़ता है हम छोटे थे तो जो डॉक्टर के पास अम्मी हमें लेके जाती थी, उन्होंने एक दफा मैंने सुना था कि इनको जामुन दिया करें, इनके कद बढ़ेंगे। अच्छा, कद बढ़ेंगे। अब पता नहीं कद बढ़ा कि उसकी वजह से, लेकिन हमने बहुत खाया बच्चों की नासों में डालने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो काली मशरूबात है ना, काले रंग वाली, स्याह रंग वाली मशरूबात, ये बड़ी डेंजरस होती है। रंग ही इतना डेंजरस है, हम रेसिस्ट नहीं बनना चाह रहे, लेकिन रंग से ही अंदाजा कर लें। तो वही स्याह रंग आपके अंदर जा रहा है। नहीं, कड़ी हुई शुगर है बेसिकली, दिस इज ऑल बॉइल्ड एंड यू नो फुली कुक्ड शुगर, और ये कैंसर की वजह भी बन सकती है। इसकी एक और जो यहाँ पर जो नहीं लिखी हुई वो मैं स्टेट करना चाहूंगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो आपकी हड्डियों में जाके उनका गूदा जो है वो खराब करते हैं। आर्थराइटिस का बहुत बड़ा, इसको ऐसे कहते हैं तेजाब वाला काम करते हैं। बिल्कुल, आर्थराइटिस सारा इसी से बनता है ज्यादातर, जो एक्सेसिव यूज होता है कार्बोनेटेड वाटर। तो वही बात है कि ठीक है, अगर आपको बहुत पसंद है, वंस इन अ व्हाइल सेलिब्रेटरी लेवल पे ले जाए उसको,
لیکن اتنی زیادہ استعمال زیادہ ہر کھانے کے ساتھ نا عادی نہ کریں نا آپ اپنے آپ کو کسی چیز کا, تو آپ بڑی سمپل ڈائٹ پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں آرام سکون کے ساتھ. اور آپ واپس آ جاتے ہیں کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے. سبزیاں بہت زیادہ کھانی چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ اس سے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ, لیکن سبزیاں بھی ہماری طرح نہیں بھون بھان کے دیسی گھی میں مکھن پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا, وہ بالکل ہماری سبزیوں کے بہانے جو تیل جو اتنا زیادہ اس کے اندر ہو جاتا ہے, تو امریکن انویژن ہو جائے گی, نیوٹرلائز کر دیتے ہیں ہم سب. اتنا تیل ہے. کوشش کریں آرگینک ہو, کوشش کریں کہ زیادہ پکی ہوئی تلی ہوئی چیزیں نہ ہو, اینڈ سبزیوں سے ورنہ بہت زیادہ فائدہ ہے. اور زیادہ اس چیز کی جو تھوڑی بہت زیادہ تعداد آپ کے کھانے میں اگر ہو تو باقی ساری چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی تعداد میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. آگے چلتے ایک بہت بری عادت ہے ہمارے پاکستانی فیملیز کے اندر بھی کہ ہم بہت جلدی, ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی ہسپتال لے جاؤ, چلو جی ڈرپ لگا دو, اس کو پتہ نہیں کس چیز کی ڈرپ لگانی, لیکن ڈرپ لگا دو, کوئی بھی بیماری ہو ڈرپ لگا دو, پیٹ میں درد ہو ڈرپ لگا دو, سر میں درد ہو ڈرپ لگا دو. وہ ان کو دیکھ کے سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ بس اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ دوائیوں کی جو obsession ہے نا, اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی جو اینٹی بایوٹکس ہے اس کا دیکھیں جی بیرونی ممالک میں بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور ڈاکٹر بہت آخری وقت تک آپ کو پرسکرائب نہیں کرے گا اینٹی بایوٹکس, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی کمزور کرے گا, باڈی کو اس پہ ڈپینڈنٹ کرنا شروع کر دے گا. ادھر برا حال ہے, ادھر ہم نے بچپن سے ہی بچوں کو اینٹی بایوٹکس پہ لگانا شروع کر دیا. جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اینٹی بایوٹکس کے بغیر مطلب کہ نارملی آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک عمر کا ایک ایسا حصہ پھر آتا ہے کہ آپ باقاعدہ پھکے مار ہوتے ہیں لوگ گولیوں کے, کہ وہ ظاہر بات ہے اپنی امیونٹی اتنی ویک ہو چکی ہوتی ہے. مجھے جب کووڈ ہوا تھا, بہت سویئر قسم کا ہوا تھا فرسٹ ٹائم, اور آکسیجن لگانے تک جب بات پہنچی تھی, میری ڈاکٹر فرینڈ ہے, انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ایکسٹرنل ہیلپ بالکل بھی نہیں, کیونکہ ونس آپ کی باڈی جب ایکسٹرنل ہیلپ پہ جائے گی تو پھر وہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دے گی. سیم گوز ود دی امیونٹی سسٹم. سو کوشش کریں کہ وہ سیلف ہیلنگ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے, اس کا بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں, صبر کر لیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری بات ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. سے سر کے درد کے بارے میں علامہ نے ایک ایسا نظام ہمارا بنایا ہوا ہے, ہمارے جو انٹرنل ایک باڈی کا نظام ہے, کہ اس کی سیلف سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ فائٹنگ باڈیز آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر بیماری کا جو ایک جو فائٹنگ میکینزم ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمزور کر دیں گے باہر کی چیزیں ڈال کے تو باڈی بھی یہی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسی چیز کا ویٹ کرتے ہیں, ہر باری وہی ڈالو گے تو پھر بات بنے گی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ان کا اپنا امیون سسٹم ہے, اپنی جو قوت ہے اندر کی بچوں کی, وہ ڈیولپ ہو, تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور اگر کوئی وائرسز ہوں یا پھر کوئی ایسی چیزیں ارد گرد ہوں اس سے وہ افیکٹ نہ ہو. تو دوائیوں پہ جتنے جلدی ڈالیں گے اتنا وہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں وہ کمزوری کا ایک بن جاتا ہے ان کے لیے ایلیمنٹ. آگے چلتے ہیں, اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر ہم وٹامن ڈی کا ذکر کریں تو یہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی بزرگوں کے لیے جو 60 برس سے زیادہ بزرگ ہیں, ان کے لیے یہ جو ہارٹ اٹیک کے جن کے خطرات ہوتے ہیں وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بڑا کام آتا ہے. تو وٹامن ڈی ہمارے ہاں تو جی مفت میں ملتی ہے, اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ باہر سے لوگ, میری ایک کزن ہے وہ انگلینڈ سے ہر سال صرف اس وجہ سے آتی ہیں جون کے مہینے میں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنی گرمی میں آتے ہیں, کہتے ہیں صرف اور صرف ہڈیوں کو دھوپ لگوانے کے لیے, اور وہ دھوپ میں وٹامن ڈی کی جو ہے وہ فلٹرڈ ہوتی ہے دھوپ اس معاملے میں. اچھا ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آئی ہیو ٹریولڈ ٹو اے فیو کنٹریز جو کہ ذرا ہاٹ ریجنس میں ان کا شمار ہوتا ہے, جہاں پہ ٹیننگ ہوتی ہے, سن ٹیننگ, اٹ مینس کہ وہ خطرناک ہے وہاں پہ دھوپ, آپ نہیں بیٹھ. پاکستان میں آپ کی ٹیننگ نہیں ہوتی انلیس آپ نارتھ میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے تو ٹیننگ ہوتی ہے. ایک دفعہ میرا تجربہ ہوا تھا, میں نارتھرن ایریاز میں گیا تھا, اینڈ جب میں اگلے دن اٹھا تو میں لال ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایک سنس آئی واز ویری ینگ تو پھر وہ ریپٹائل سین ہوا تھا تھوڑا سا, میری بھی نوز سے اترنا شروع کی تھی نارتھ میں. ایک آدھ ہفتے تک میں وہ اتارتا ہی رہا تھا, اس کے نیچے سے جو اسکن نکلی تھی وہ بڑی وہ بیبی اسکن ٹائپ کی نکلی, نیو اسکن نا. تو یہ ہے کہ جو پنجاب والی سائڈ ہے یا ایون سندھ میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ والی دھوپ بھی جو ہے وہ لوگ وٹامن ڈی ایک تو دھوپ کے ذریعے ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی بالکل سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں. تو اپنی ڈائٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے اگر وٹامن ڈی ڈال دے, سی تو بہت ضروری ہے, ڈی ایک اور وٹامن ہے جو بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ بی بھی کہتے ہیں آپ کے امیون سسٹم کے لیے, اے بھی بالکل, اے بی سی ڈی چاروں ہی ہو گئے. آگے نہ ہی جائے کوئی مطلب نہیں, بے شک چلے جائے لیکن اگر کوئی ایسی کمی ہے تو, ورنہ یہ اسینشیل مطلب پھر آپ کی انگریزی کمزور ہے. بی سی اور ڈی اسینشیل ہے آپ کے کھانے کے اندر, کیونکہ یہ جو نیوٹرینٹس ہیں, نیچرل نیوٹرینٹس ہیں, اگر آپ کی باڈی میں نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا گوڑے گٹے فیل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں, صحت کی دنیا سے باہر نکلتے ہیں. بہت زیادہ ہم ڈاکٹر آن کر لیا ہم نے آپ کا, کہ ٹو کا اسپیشل ہیلتھ پروگرام ہم نے شروع کر دیا تھا. ذرا ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں. ٹیکنالوجی میں فون پہلے چھوٹے ہوئی جا رہے تھے, اتنے چھوٹے ہو گئے, اب انہوں نے کہا کہ اس سے چھوٹا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک بندے نے بہت بڑا آئی فون بنا لیا. اور وہ تھوڑا پریکٹیکل ہے, وہ صرف ماڈل نہیں ہے. ہاں,
हमें थोड़ा सा वैसे हाँ इतना तो होगा लिटरली आई थिंक सो. इसके साइज के बारे से अगर मेंशन है इसके अंदर, हाँ वो जैसा दिखा रहे हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं कि साथ में जो बंदे खड़े हुए हैं उनके मुताबिक ये साइज में बड़ा है काफी. 6 फुट का तो ये बंदा होगा. हाँ और ये टच स्क्रीन के साथ इसकी सारी जितनी भी टच स्क्रीन में जो काबिलियत होती है वो इस फोन में मौजूद है. लेकिन हम इधर ये हर फोन को जब असेस करते हैं नौशीन, तो उसमें देखते हैं ना कि आपकी थंब की रीच क्या है, कि आप स्वाइप डाउन कर सकें, ये कैसे कर. तो इधर बंदा क्या करेगा? इधर देखो पूरी अगर वो ऊपर से finger को नोटिफिकेशन use आता है कर तो रहा बंदा छलांग मार के थले. पूरे हाथ के साथ. अच्छा वैसे आप देखें कुछ हमारे जगह ऐसी बता रहे हैं 8 फुट इसका साइज होता है. 8 फीट. ओके वैसे कुछ हमारे जो भी फास्ट फूड की चेन्स हैं वहाँ पे भी अगर आप को अंदाजा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस तरह जो की जाने की बातें कर रहे हैं आजकल भाई. हाँ बिल्कुल इंस्टॉलेशंस हो रही हैं इस तरह की वहाँ पे खुद आए ऑर्डर करें. हाँ तो वो भी इतना ही आई थिंक थोड़ा सा इससे कम होगा. अच्छा उन्होंने टच स्क्रीन का सिस्टम अपनी एम्प्लॉइज की तादाद कम करने के लिए, ह्यूमन लेबर वर्क को कम करने के लिए ये चीज की थी. लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ ऐसी चीजों के लिए हर मशीन के साथ एक बंदा खड़ा होता है, वो एक्स्ट्रा उनको चार्ज पे करने पड़ते हैं. हमें तो समझ नहीं आती है, तो बंदा आता कहता है सर जी ये करेगा ये मुल्कों में तो करेगा. लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल भी खुद भर रहे होते हैं, हमें तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो लोग चाहिए होते हैं. तो इतने हमें नवाब है बहुत सेट कल्चर है हमारा कि भाई हमारे लिए कोई करेगा तो बात बनेगी. ड्राइव थ्रू के कॉन्सेप्ट से भी हम काफी शुरू में ना बड़ा माइंड किया तुमने कि ये क्या मतलब है, हमें गाड़ी आगे तो खुद उठाना पड़ेगा. ये क्या हमें बंदा क्यों नहीं नजर आ रहा है हमसे बात कर रहा है. फिर होना शुरू हो गया तो बंदा आपकी गाड़ी की तरफ आना शुरू हो गया था. अच्छा जल्दी इधर ही बता दे मेरा मतलब. तो ये सही हो गया जी. अच्छा जी आगे चलते हैं. एक बड़ा जी हादसा पेश आया. आई थिंक इट्स क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन दिस. रोलर कोस्टर था जी, और वो रोलर कोस्टर जो ऊपर जाते हुए ना फंस गया, तकनीकी कोई मसाइल हुए एंड वो उल्टे लटके रहे लोग काफी देर के लिए. ये तो बड़ा वो क्या फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन लग रहा है मुझे तो. क्रेजी. आई मीन लेकिन लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए आपको दिन के अंदर उल्टा लटकना चाहिए ताकि खून आपके नहीं थोड़ी देर के लिए ना, इनका तो घंटों के हिसाब से उन बेचारों का तो टॉर्चर है. उतरे होंगे मतलब माफ करे मेरा मतलब पर्पल ग्रीन हो गए होंगे. अच्छा मैं समझती थी कि ये मसाइल हमारे यहाँ होंगे, मैं यहाँ पे नॉर्मली राइड्स नहीं लेती जी. मसले वहाँ भी होते हैं. तो अब तो पता चला है कि अच्छा जी बाहर जाके भी नहीं लेने राइड्स. हैव यू बीन ऑन अ रोलर कोस्टर? यस आई हैव. दुबई में जो उल्टे हो जाते हैं. Oh God, once in a lifetime experience होगा, never again. अच्छा ये थोड़ी बहुत हमने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिए. आगे चलते हैं, लेकिन अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है. ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे. सेल्फ रिफ्लेक्शन उसके अंदर थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना. आप लोग देख रहे हैं लम्हाए खबरिया. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू लम्हाए खबरिया. आप लोग भी कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर 41023557, और उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं 03548884334 पे. जैसे कि अभी हमें एक मैसेज आया है कागान से. सरदार जाबिर गुजर हैं, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छा होता है, और उन्होंने साथ हमारे साथ तस्वीर भी शेयर की है एविडेंस दिखाने के लिए कि आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैसेज करने के लिए आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं एंड इसी तरीके से प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं 41023557 के ऊपर. कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स के हवाले से अगर हम आगे चलें तो मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्रीज के अंदर, उसमें सबसे ऊपर आती है मॉरिटानिया. एंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो कोई 15वें नंबर पे आती है. 96.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है. ये आप देख सकते हैं सारे जो ममालिक हैं जिनकी मुस्लिम पॉपुलेशन की परसेंटेज अपनी पूरी पॉपुलेशन के अंदर कितनी ज़्यादा है. ये स्टैट तो आपने देख लिया और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा ये कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है मुसलमानों की. लेकिन अगले स्टैट की तरफ अगर हम चलें तो वो उन ममालिक की है जो सबसे ज़्यादा पीसफुल समझी जाती हैं. दीज आर द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ अमन बहुत ज़्यादा है. सरप्राइजिंगली उनमें किसी मुस्लिम मुल्क का जिक्र नहीं है. टॉप 10 में तो बिल्कुल नहीं. हाँ जी. आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, जापान, स्विट्जरलैंड. और अगर हम पाकिस्तान के अमन के हवाले से सिचुएशन की बात करें तो हम हैं 146वें नंबर. 43 कंट्रीज तक तो किसी मुस्लिम कंट्री का नाम नहीं है. उसके बाद फिर 53rd पे इंडोनेशिया आता है, और फिर अगर आगे देखा जाए तो 119 से फिर सऊदी और इजिप्ट, इंडिया इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. कतर 21 पे है. बिल्कुल. हाँ, कतर 21. टर्की 147 पे है.
جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹرکی میں کافی امن امان کی صورتحال ہے. لیکن اچھا پروٹیسٹ بہت ہوتی when I رہتی ہے. went there میں نے سب سے زیادہ جو پرسکون لوگ پائے جتنی بھی کنٹریز میں گئی ہوں, ملیشینس تو بالکل لفٹ بھی نہیں کراتے نا, وہ کہتے ہیں آئے وہ ٹھیک ہے انجوائے کر کے چلے جاؤ. ٹرکش آر ویری فرینڈلی اور بڑے پرسکون سے لوگ ہیں, کام سے کام رکھنے والے. ہاں پروٹیسٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن رائٹس آپ دیکھیں فرانس میں ابھی پچھلے دنوں جو ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر پروپیگیشن ہے, پروپیگیشن یہودی سازش ہے, مطلب سیدھی سیدھی یہودی پتہ نہیں کون کون سی سازش ہے, لیکن یہ بعض اوقات اس طرح کے یہ ان اسٹیٹسٹکس کیپٹلسٹ کنٹریز کی سازش ہے جو اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلامک ممالک جو ہیں وہاں پیس نہیں ہے, وہاں امن نہیں ہے, وہاں یہ حالات ہیں. ارجنٹینا اور چلی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اسٹیٹس کی سروے کرنا بھی کوئی مطلب اتنی سمپل ایکویشن نہیں ہوتی ہے, وہاں بڑے پرٹیکولر ایونیوز ہوتے ہیں جس کو اگر آپ Argentina has been declared one of the unsafest countries especially for women, their local women. چلی میں ہر دوسرے روز کچھ نہ کچھ ہو رہا امن کا جو ایک ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ پتہ نہیں فرق ہے. آپ کو جرمنی کی اتنی بڑی آپ سامنے 90s کی مثال موجود ہے, وہ دیواریں برلن پہ جو ان کے جو پروٹیسٹ لیکن میرے خیال سے پھر بھی وی نیڈ ٹو سیلف ریفلیکشن اگر تھوڑی بہت کریں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تھوڑا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ باقی ممالک کو بھی لگے کہ ہم بالکل امن پسند لوگ ہیں, ہمارے ملک بھی اس گراف کے اوپر جائے گا. اس طرح سے پرسیپشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ہر روز کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اکانومی آئی تھنک جتنی بہتر ہوگی, جتنا باقی ساری دنیا کے لیے ہم ریلیونٹ ہوں گے نا ٹریڈ کے اندر, اتنے پیسفل بھی لگنے شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ برتھ ریٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں بھی ہم آخری نمبر پہ, ہم باز نہیں آ رہے. سب سے کم برتھ ریٹ پاکستان ڈکلائن جو ہے, مطلب پچھلے یہ کتنے سال کے کافی ممالک نے کنٹرول کر لیا 1950 سے لے کے 2021 تک. بہت سارے ممالک نے, چائنا اور ساؤتھ کوریا نے 86% پہ آ کے کنٹرول کیا ہے. اور چائنا کی تو پالیسی تھی ون چائلڈ پالیسی, پچھلے 50 سالوں سے 60 سالوں سے ون چائلڈ پالیسی رہی ہے. برازیل نے اتنا امپروو کیا, انڈیا نے امپروو کیا جی, 63% انڈیا میں ہو گئی. ہم لوگ ہماری ڈکلائن ان برتھ ریٹ نہیں, ہمارے کہتے ہیں اللہ کی دین ہے, آنے والا بچہ اپنا رسک لے کے آئے. اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں تو ہم تو سب سے اوپر ہیں, یہ تو ایویں الٹا سٹارٹ لگا ہوا ہے. اچھا تھوڑا بہت آخر میں جاتے جاتے ذکر کر لیتے ہیں ایک ہیرو کی. جی سیلف کلیمڈ ہیرو ہے جو ریٹائرمنٹ موڈ کافی بیکلاش جن کو مل رہا ہے. بارشیں ہو رہی تھی, وہ اپنے کالی دی نالی میں باہر نکلے اور وہ جب جوتوں میں ریلائز نہیں کیا کہ گاڑی جب پانی میں چلتی ہے تو گاڑی سائڈ پہ پانی پھینکتی ہے, اور جس سائڈ پہ گاڑی پھینکتی ہے تو لوگ موٹر سائیکل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے مفت کا شاور دیا. یہ بندہ تو گیا نا, میرا مطلب ہے اس کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے نا, وہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو رین کو, بٹ دی پریشر آف دیٹ یس آئی مین فری شاورز کی اسکیم بھی شاید ان کے وہ, اس کے بعد وہ کسی گلی کے ایک نکر پہ گئے, پھر انہوں نے ادھر دیکھا, اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ابھی پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو ویڈیو کے جو ان کے اوپر جو, اچھا وائٹ بوٹس آپ دیکھیں ذرا, وائٹ بوٹ بالکل اپروپریٹ ہے, فیشن سٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں کیئر بھی ہے, اس میں وہ اپنا جو فیوچر لیڈرشپ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں کیا کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں, واٹ واز ہی ٹرائنگ ٹو سے. ہم تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کنسرن ہو, لیکن کیٹیگر حکومت میں سپورٹس منسٹر ہے. ایگزیکٹلی. تو جو بیک لیش آیا نا ان کے اوپر, وہ یہ آیا کہ جی جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب سی ایم تھے تو ان کے اوپر بھی اس طرح کا بیک لیش آتا تھا کہ جی وہ سیلاب آیا تو بیچ میں گھس گئے, بجائے سے کہ پہلے سے انتظامات کریں, تو اعتراض ان پہ ہوتا رہا. یہاں پہ بھی ان پہ اعتراض ہے, لیکن کچھ نہیں تھے, خود گاڑی میں نکلے تھے اور باہر چکر لگا. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ سپورٹس منسٹر ہیں تو آپ سی ایم والے کام کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس بیک لیش کے بعد ٹویٹ کی, there are always two sides to the coin. تو what was the second side? We still don't know that. یہ انگریزی انہوں نے لکھ دی, لیکن اس انگریزی کا کوئی سر پیر نہیں تھا. There are always two sides to the coin. I was driving and that happened and two sides to the coin and I don't know what I'm talking about. دوسری سائڈ پہ دکھا دیں, ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا اسی فنی نوٹ کے اوپر. Unfortunately یہ ایک معمہ ہے جو معمہ ہی رہے گا, چلیں کوئی بات نہیں. بٹ انسان امید ہے کہ لاہور کے لوگ سیف ہوں, امید ہے کہ پنجاب کے بھی سارے لوگ سیف رہے. زیادہ باہر نکلنے کے لیے کوئی مطلب کہ آپ کو وہ کشتی والا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تفریح کا ایک مطلب کہ ایکسکیوز نہ سمجھیں. کیونکہ کچھ لوگ سوئمنگ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, پتہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ نہیں. بائی ڈینجر سچویشن ہے, بارشیں جب ختم ہو جائیں گی پھر بے شک موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلنا, لیکن اس وقت کافی ایسے ایریاز ہیں لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر, جن کی روڈ کی سچویشن احتیاط کی ضرورت ہے, اور بچوں کو خصوصاً جو ہے وہ گھروں کے اندر رکھے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انٹل نیکسٹ ویک, اللہ حافظ و پاکستان پائندہ.